भारत माता की भारत माता की Bro, nó yang phải thằng này không can? Anu, magang. Oi, sorang lah. Neng ni hati neng kila lah show. Baru saya. Ini komedi lah. Ini komedi kamu. Itu kumpul jauh kita. Yang tadi ada di Himalaya, bro. Orangnya khusus dia repeat. Mereka apa, bang? Saya sampai apa? Dekat dong. Jatuhnya hukum hi. Kakak sebesar ni. Tahu na? Kaya saya tisi jongka. Lagi sini. Baru. Sini baru takar lama mandol tay mandai mandol ni luar lijak hati. Ini takar lah bidang saban bising kelainan. Sini kumulang hati. Sengkino kumulang hati ni kuliah seng ungkulawan nahari manu sini Maharaja Birbhum Kisur Maniko Bahadur ni bini mangni mukti ni gana gini seng je bazar tungo bazar seng sab-sabai khelai ka seng tini je kormosuri nahman abo to sini monol session saino paikha 6 tarik sini sini barate jonata party asema salno rogi nai sini pray 14 tarik porjono tini last date sini bibino kormosuri singkha abo samungkotang bosai khanai kilangkhan ka tini gangke bises khainai sini Dr. B.R. Ambedkar ini asema salno rogi nai sengtino jaga paithak sini je kormosuri ni ogno sengtino jaga sapai obujen ni matun sing jaga tini samapto khikya tino jaga seng o sapai obujen khaimin bising pikhai obono nukha je seng BJP 50 second time sarkar khaimin poribo seng tini tagarla bidhan sabha ni pikhai obono puila sin kormosuri tai samu seng puila na harmung gai seng tini na harimang khanu hui mang khaje o jaga ekdum tong kusang na dongoi dongo seng sini second time habang khaimin poribo seng o amjerogo seng gana gini je bisi dongo sini ponte dongo o jagarogo bibino babe sini samuhum khaijanai dongmani oborno seng khaijan bahago sai jolaija thangnayo bibino sini unen molok samung sini sarkar khaiman poribo abo stok dongi dongmani abo sini jakha tinini o je sini kormo sini matu sorobon kharamu je sini second time sarkar khaiman poribo o amsai tai kubung je tamnai sini ADC amsai ni obono sengra hodani hinjago o gana gini o mane susto poribesh tai tamnai bono peaceful maintenance bagane joto tamo bajan bus kang logo tai bus logo ma ke sam kaham ke tangnan bagai
Actually, Sungjutan Simon Sin Bharatiya Janata Party তাও পৃথিবীর নাম্বার 1 পলিটিক্যাল পার্টি সিন ভারতীয় জনতা পার্টির মহাতিকে বিভিন্ন কর্মসূচি जों নাহারজাগैनो दङ বিভিন্ন কর্মসূচি সিন থানিও दङ উন্নয়নমূলক সামগ্রী বাগैबो दङ সংগঠনनि बुखाक्तिखौबो दङ प्रशासन बुखाक्तिबो दङ स्किम कुमिने सिन गोसो दाबो o masni 15 tarik pore ngana সামগ্রী চেঞ্জারনে প্রতিটি ইসি টাইপ প্রজেক্ট ব্লক লেভেল লগ तारिखनि 6 तारिख सिनिफ्रायनो 6 तारिखनिफ्राय जोंनि पहिला बिजेपि आसामनि साल आब्ला जों पलाके मदबगनि हमारा विलेज जोंनि ताको सत्य देवरमनि नग आबनि परे जोंनि 6 तारिख হইতে তিনি জরা ইনি বাজার সাফাই খাইজাকা স্কুলাव फांसारा कायजाका पन्चायताव फांसारा कायजाका स्कुल लग जों खाता कलम बागलायजाका बय बागजाका निने हस्पिटाल मिस्ति वितरण खाइजाका निने मन्दिराव जों मिस्ति वितरण खाइजाका अब हाइकेनो जों तिनी पाइथाक अरताबो जों तिनी जे दलीय जे दायित्व रजागमानि तिनी पाइथाक अब पाइमानि परे जों हाइनाहाय जों आरो तै ताइ नंलायै कसां खालायै सारिगसिनि जनजातिर हইতে डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव तिनी पाइथाकनि प्रग्राम तै हाय आलापन करबो हाय तिनी तीनटा समय सेपाइजला डिस्ट्रिक्ट ग এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্য 8টা ডিস্ট্রিক্ট ও 8টা ডিস্ট্রিক্টও जोंनि जनजातिनि फैयै এবং যে डॉक्टर आम्बेडकर आसामनि ओ सानथि যত डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम लागाक आसमा हामबाय जगतरनो तिनी ओ दिबर जराव दुगमालि हातिरो साफाई अभियाननि प्रग्रामाव मानजाफैनाय बाबा आं जत्तनो आंनि खाखुफोरबाय हामजाक माताय खुलुमजाबाय हरो ताइ प्रेस मिडिया टीवी मिडिया ताइ जत्त रिपोर्टारक ও দিবর জেরাব আনি ব্যক্তিগত তাই ভারতীয় জনতা পার্টি পক্ষ থেকে তরণ হামবাই মারো যা তিনি ও প্রোগ্রাম খা তিনি ডক্টর আম্বেদকর আসামের সান্নতই जों তিনি ও প্রোগ্রাম নাম যেমন 1980 সন 6 এপ্রিল ভারতীয় জনতা পার্টি যিনি গোজাম প্রধানমন্ত্রী অতুল বিহারী বাজপেয়ী তাই শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি ডক্টর দীনদয়ালজি বরনি নেতৃত্ববাই ও বারাঠাওয়া পইলা 1980 সননি 6 এপ্রিল যিনি বিজেপি সংগঠন অবনতইনো যিনি রাজ্যনি প্রেসিডেন্ট রাজীব ভট্টাচার্য এবং ভারতবর্ষনি যে প্রেসিডেন্ট জেপি নাড্ডাজি যিনি নির্দেশ দিয়ে ভারতবর্ষর ও মাসনি 6 এপ্রিলে যিনি 14 তারিখ ধরা যিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি বিভিন্ন প্রোগ্রাম নামজাক তিনি পাইথাকনি সাল ও 14 তারিখ তিনি দুগমালি হাতিও যিনি যত ও আমচানি তাকুতাই বুকুক চান তাই ও আমচানি যত ব্যবসা বাণিজ্য তাই যত শিক্ষিত কর্মচারী তাই ছাত্র ছাত্রী যত তাঙ্গতি জানাই রন অবন কবন মুচুঙ্গ তাবো তাহলে বিজেপি হাপাং হাইনা হাই দ্বিতীয়বার ক্ষমতা ফাইজাক ও হাপাঙ্গ যত ইয়াক বা ইয়াক মিলেই খা থানচা খাইयै বরকনি বিশ্বাস চাবানো এই প্রশাসনী যে মানতাই সপ্তাহ চিনি ও আমচাই যত্ন সরকারি প্রশাসন তো বই যত্ন বাগলাই সগলাই খাইयै ওয়ালাই সালাই খাইयै যত্ন प्रशासन बाय मिली फाइनि बागै आं तिनि ओ दुगमालि हातियाव बासावै प्रेस मिडियानि बसकांगो जत दलनि बसकांगो बासाय कबगो हादि तंकचां चाकाचां खायै वालाय बोलाय तगलाय खायै नासेलायै पुरो दिन हामिया जों बायजों खा थानजाया फैरि बाक्सा केन्द्र सरकारबो बिजेपि राज्यबो बिजेपि ও সরকারি আমালো जों যত मानसाक जोंनि एलाकार जोंनि बाजार हजार स्कुल समस्त लामा दै जत्तनो जों नाहालायै खाबाय खामिलिवै हादि तांलायनायनि बागै आं जत्तनो खाकासांबाय कबगो जाहाथे अ खाकासां कबगवानो प्रेस मिडियानि दै যারা সত্যি কক যারা সঠিক লামা হিমनाय रगनो नरा प्रचार खायदि যারা मिथ्या কক पाताल ककनो आवाय खायै हायुंग देश एलाकार अशांति तातु दिनै आं प्रेस मिडिया दिनै अमन कयो काजे नरक जे सामुक तांबाय नरक जे आगु फायबाय ताबो चिनि पाहाड़नि समस्या विभिन्न समस्या समाधान आस्ते आस्ते सरकार बाय नरक जे सठिक निर्माण दैनो दै हिमानि बागै आं प्रेस मिडिया बेलाय बेलायखनो अधिबार जरा हामै मारो सठिक लामानो नरक तुइ हिमानि बागै असुपक सामिनो दिनै आनि भारतीय जनता पार्टी टाकार जला मण्डली समस्त राज्य থেকে বুথ লেভেল জরা যারা কর্মকর্তা তিনি মানজাকে পাইফেলে হামজাক মাতাই খুলমু ইয়াবার হরই আনি কক সংপাইকা যতনা হামবাই ভারত মাতা